nuestra responsabilidad. Abra la Biblia en Hechos capítulo 2, verso 4. Open up your Bibles in Acts 2, verse 4. Hechos 2, verso 4. ¿Lo tienen? Dice, y fueron todos llenos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Acts 2:4. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. La iglesia comenzó The church started con ser llena del Espíritu with Santo. being full of the Holy Puede Spirit. sentarse dándole la gloria al Señor Jesús. You may be seated. El giving tema de God the hoy se glory. titula Una iglesia llena del Espíritu Santo. Today's sermon title is A Church Filled with the Holy Spirit. Ese es nuestro ideal. That is our ideal. Ese es nuestro destino. That is our destiny. Esa es nuestra necesidad. That is our need. Ese es nuestro propósito. And that is our purpose. Ser llenos del Espíritu To be Santo. filled with the Holy Porque Spirit. como iglesia somos templo del Espíritu Santo. Because as church, we're the temple of the Holy Y una Spirit. iglesia llena del Espíritu Santo And a church that is filled with the Holy es lo que Spirit necesita el mundo. is what the world needs. El mundo necesita una iglesia llena del The Espíritu world Santo. needs a church full of the Holy Así que Spirit. nos vamos a enfocar en eso. So therefore, we're going to En focus ser on una that. iglesia llena del Espíritu And to Santo. be a church filled with the Dicen Holy amén. Spirit. Do you say amen with Diga, me? yo Say, me I comprometo commit a ser lleno to be del Espíritu filled Santo. of the Holy Spirit. Y yo quiero hablarles de algunas cosas, características o cualidades de una iglesia llena del Espíritu Santo. And I want to speak today about some qualities of a church that is filled with the Holy Spirit. Una iglesia llena del Espíritu Santo tiene sus A características. church that is filled with the Holy Spirit has its qualities. Tiene sus características, sus cualidades. Y vamos a ver algunas And we're going to see some que están today en el capítulo en el mismo capítulo del libro de Hechos, that are in capítulo the same 2. chapter 2 of the book of Acts. Una vez que la iglesia es llena del Espíritu Santo, Once the church is filled with the Holy Spirit, empieza a reflejar it starts to las reflect cualidades, the qualities, las características characteristics que Dios quiere que reflejemos. that God wants us to reflect. Porque nosotros, Because we, sin el Espíritu Santo, without the Holy no Spirit, tenemos mucho que ofrecer. we don't have much to offer. Nosotros, sin ser llenos del Espíritu Santo, We, without being filled with the Holy Spirit, solamente vamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas. we're going to do things in our strength. Pero Dios quiere una iglesia llena del Espíritu But Santo. God wants a church Y yo filled quiero ser parte with de the una iglesia Holy llena del Spirit. Espíritu And I want to be Santo. part of a ¿Están church listos? filled with the Bueno, Holy en Spirit. primer lugar, una iglesia llena del Espíritu Santo, First of all, a church filled with the Holy vemos la Spirit. característica de el discipulado apostólico. We see the quality of an apostolic Diga discipleship. discipulado apostólico. Say apostolic discipleship. Hechos 2:42 dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42 dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Acts 2:42 says, and they devoted themselves to the apostles' teaching. Eso es porque estaban llenos del Espíritu Santo. This is because they were filled of the Holy Spirit. Para nosotros perseverar en la doctrina de los apóstoles, For us to persevere in the gospel of the Holy necesitamos of the mantenernos apostles, llenos del Espíritu Santo. we need to keep ourselves La doc- filled of the Holy La Spirit. doctrina de los The apóstoles doctrine of the están- apostles, está en el libro de los Hechos it's in the book of Acts y en las cartas pastorales. and in the pastoral apóstol letters Pablo. of the apostle Paul. En todo el Nuevo Testamento está la doctrina de los We apóstoles. can see it throughout the whole New Testament, the doctrine of the apostles. Porque Jesús les Because enseñó la doctrina. Jesus taught them that Y doctrine. los apóstoles predicaron y enseñaron la doctrina que Jesús les dejó. And the apostles preached and they teach that gospel that Y he hay taught them. doctrinas muy distintivas apostólicas. And there are very distinctive teachings. Que si usted no es apostolic, apostólico no va a practicar esas doctrinas. that if you're not apostolic, you will not put that El libro de into Hechos dice action. que una de las doctrinas básicas es la doctrina de bautismos. One of the basic doctrines is the
the teaching of baptism. Y los apóstoles predicaron y practicaron una doctrina de bautismo que no otros no practican. And the apostles preached and they teach teaching of baptism that others don't Por apply. ejemplo, Jesucristo For example, enseñó el bautismo. Jesus taught baptism. Dijo que era necesario creer y arrepentirse. He said it was needed to repent bautizarse. first and then to be baptized. Amén. To repent, Jesucristo to be dijo que baptized. en su nombre hay perdón de pecados. Jesus also said that there was forgiveness in his Que name. predicáramos que en su nombre hay perdón de pecados. That in his name there is forgiveness of sins. Y en Mateo 28:19 dijo Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. In Matthew 28 says, therefore go and disciple all of the nations. Y luego dice, bautizándolos. And then it says to baptize them. Dice, en el nombre. He says, in the name. En el In nombre. the name. No los nombres. Not in the names. Así que Jesucristo estaba enseñando la doctrina del bautismo. So therefore, Jesus was teaching the teaching of baptism. ¿Cómo se debía de bautizar la gente? How people should be baptized. En el nombre. In the name. Hay un nombre. There is one name. Y ese nombre es sobre todo And that name is above nombre all names. ante el cual se doblará toda Before rodilla de which los que we, están en los cielos, en la tierra y debajo de la all tierra. there are in earth and heaven and under earth will kneel En el down nombre. before to. In the Y name. lo dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Like he said, in the name of the Father, in the name of the Son, qué and hicieron the los Holy apóstoles? Spirit. And what did the apostles do? Bautizaron en el They nombre, baptized in the name, no en los nombres. not in the names. Esa es la doctrina apostólica. That is the apostolic doctrine. Pedro lo entendió muy bien, estaba lleno del Espíritu Santo, no se Peter- podía equivocar. Algunos dicen que se equivocó. Peter understood this clearly because he was filled of the Holy Spirit. Some even say that he mistaken. No, no se equivocó. En No. Hechos 2:38 no se equivocó. It wasn't a mistake in Acts 2:38. Si se hubiera equivocado, los demás 11 le hubieran dicho, te equivocaste, Pedro, no es así. If he would have done wrongly, the other 11 disciples would have said, Peter, you are wrong there. Si se hubiera equivocado, el apóstol Pablo no hubiera bautizado en el nombre a los discípulos que encontró en el capítulo 19 de Hechos en Éfeso. Peter wouldn't have baptized No, the Pablo. disciples, Paul, the disciples that it mentions in Los, Acts 19, los que habían sido bautizados en el Those- bautismo de Juan. that had been baptized in the baptism of John. No. No? Hechos 2:38 está cumpliendo el mandamiento de Jesucristo de bautizarlos en el nombre. Because Acts 2:38 is fulfilling the mandate to baptize in the name. ¿Qué dice Hechos What 2:38? does Acts 2:38 say? Arrepentíos So repent y therefore bautícese and be baptized, cada uno de each vosotros one of you, en el in the name, Nombre. the name de Jesucristo of Jesus Christ para el perdón de los pecados for forgiveness y of your recibiréis sins, and you will el receive don del Espíritu the Santo. gift of the Holy Spirit. Y esa es la doctrina apostólica. And that is the apostolic doctrine. En el libro de Hechos del bautismo es en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo, que es Jesús Cristo. In all the book of Acts, all the baptisms were done under Jesus No va or a Jesus encontrar Christ. That is usted Christ bautismo Jesus. en otra manera, en You otro nombre o en will otros nombres. Usted va a not- encontrar solamente en el nombre de Jesucristo. You will not find throughout the whole book, the Bible, another baptism done in another way Y esa but es la the name. doctrina que And predicamos. that is a doctrine that we teach. La iglesia llena del Espíritu Santo The church filled of the Holy Spirit persevera bautizando en el nombre de Jesucristo. perseveres, baptizing in the name of Jesus. Pero también la doctrina apostólica But also the apostolic doctrine cree en la llenura del Espíritu Santo. believes in being filled of the Holy En el Spirit, bautismo del in the Espíritu Santo. baptism of the Holy En el Spirit, bautismo in the baptism o el derramamiento del or the Espíritu Santo overflow of the Holy Spirit, o en el don del Espíritu or Santo. in the gift, another way said, the gift of the Holy Spirit.
con la evidencia de hablar en otras lenguas. with the evidence of speaking in other tongues. Esa es doctrina apostólica. This is apostolic doctrine. No es doctrina de nosotros. This is not our Es la doctrine. doctrina de los apóstoles. This is the doctrine of the Y se apostles. necesita estar lleno del Espíritu Santo And we need to be filled of the Holy para Spirit entender to understand y para perseverar and to persevere en la doctrina de los in the apóstoles. doctrine of the Holy Otra vez se Spirit. necesita estar lleno del Espíritu Again, Santo we need to be filled of para the Holy Spirit to perseverar persevere en la doctrina de in los the doctrine of apóstoles. the apostolic La apostles. doctrina apostólica The apostolic doctrine es una doctrina escritural. is a teaching based on the word. No es una doctrina de moda. It's not something that is the trend in these Es una doctrina que times, está en la palabra, but it's in the word of God que no podemos acomodarla. that we cannot manipulate or No podemos seguir change. tradiciones. We cannot follow traditions. Los hombres pueden producir doctrinas a su antojo, Men can produce as they desire different teachings. pero nosotros creemos en la doctrina de los But apóstoles. we believe in the doctrine Dije of the que nosotros apostles. I creemos said, en la doctrina de los we believe in the apóstoles. doctrine of the apostles. La doctrina de los apóstoles The es teachings, la the doctrina doctrine of the segura apostles is the doctrine that is sure, para that is ser right discípulos. to make disciples. Porque Jesús dijo, Because Jesus said, por tanto, id y haced so therefore discípulos, dígalo. go and disciple. Discípulos, ¿qué What do debemos we hacer? need to do? Do- We need to make Discípulos, disciples. ¿con qué los vamos a hacer? Con la doctrina apostólica. How are we going to do this? We're going to do this with the apostolic No con doctrine, doctrinas que ha inventado el hombre. not with doctrines that are made up by men. Y aunque muchas doctrinas las ha inventado el hombre y mucha gente las crea, no son las que vamos a seguir. And even though there are many doctrines that are followed and believed by many men, that doesn't mean we're going to follow them. Jesús dijo que hay muchas doctrinas que el hombre ha creado. Jesus said that there is many doctrines that men have created. En segundo lugar, Second of all, otra característica o cualidad de la iglesia llena del Espíritu Santo es la Another comunión unos con otros. quality of the apostolic doctrine is communion with one another. La comunión unos con otros. Communion with one Esa es another. una cualidad poderosa, This is a powerful quality, una característica tan hermosa. a very beautiful characteristic. De hecho, por eso Jesús oró en la oración sacerdotal en Juan, capítulo 17 de Juan. Actually, that's why Jesus prayed that last prayer on, Que sean uno. on John 17, that Que they may sean uno. be one. Tener comunión es ser uno. To have communion is to be one. Tener comunión es estar en un mismo parecer. To have communion is to be focused Tener on un mismo the same thing, sentir. to have the same feeling, Estar unidos. to be united, Compartir. to share, Ayudarnos unos a otros. to help one another, Estimularnos to unos a stimulate otros. one another, Conocernos unos to a get otros. to know one another, Amistarnos unos a to otros. be friends with one another, Llorar con el que llora. to cry with the ones who Reír cry, con el que ríe. to laugh with those who have Conocer joy, a mi hermano. to get to know my brethren. En el Génesis hay tres preguntas muy importantes que resaltan. There are three main characteristics that pop up in Genesis. Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? God tells Adam, where are you? Y la otra pregunta, ¿quién te enseñó? And the other one, who showed you? ¿Quién te enseñó? Who showed you? Y la tercera pregunta muy poderosa, And the third one, a powerful one. ¿dónde está tu hermano? Where is your brother? ¿Dónde está tu hermano? Where is your brother? Nosotros estamos aquí en la tierra para amar a Dios y para amar a nuestro hermano. We are here on earth to love God and to love our brethren. Estamos aquí para amarnos unos a otros. We're here to love one another. Pero la comunión requiere tiempo. But communion requires time. Requiere liberarnos del egoísmo. It requires to be freed of selfishness Requiere liberarnos de la comodidad. and to be freed of comfort. Pasar tiempo con el hermano. To have time to spend with Convivir one unos con another. otros. To have fellowship with one another. Requiere ser libre del It egocentrismo. requires to be free of being centered in Mucha gente oneself. quiere ser cristiana sin tener comunión con
con los hermanos, con la iglesia. Many want to be Christians without having communion and friendship with the church. Quieren ser hermanos desde sus casas. They want to Quieren be ser cristianos Christians desde su sala de estar. from the comfort of their own Oyendo un living room, predicador en la televisión. listening or watching to a preacher on their Quieren la TV. comodidad. They want comfort. No quieren rozarse. They don't want to bump with one another. No quieren incomodarse. They don't want to leave their comfort Ellos zone. saben que hay un riesgo el convivir con los demás. Because they know there's a risk in being friends with one Y no another. quieren incomodarse. And they don't want any trouble. Pero eso es una característica de la iglesia llena del Espíritu Santo. But this is a characteristic of the church that is filled with the Holy Rozarme Spirit. con todos. To gather and to be with one another. Incomodarme. To be uncomfortable Es at tener times. comunión. It's to have communion. Es aprender a hablar con mi hermano. It's to learn how to speak to one another. Es aprender a entender a mi hermano. Is to learn how to understand my brother. Es aprender a darle de lo que yo tengo. Is to learn to give out of what I have to my brother. En todos los sentidos. In all aspects. Y recibir también del otro. And also to receive from the other. Todo ser humano tiene algo que darnos a nosotros. Every human being has something to share with us. Todo ser humano te va a dar algo. Every human being is going to give you something. El estar cerca de los demás To be close to te others enseña quién realmente eres. teaches you who you really Porque are. tú no sabes quién realmente eres Because you don't know who you really hasta que are alguien no te ofende. until someone offends you. Hasta que alguien está cerca de ti y te incomoda. Until someone next to you makes you Tú uncomfortable. no sabes qué tan bueno eres You don't know how good you are hasta que no se presenta alguien a tu vida until someone presents se acerca un before you poco to your life and gets close to you y te hace sentir su necesidad. and makes you feel their needs. Levita y sacerdote pasaron cerca de un herido The Levi and the preacher went by an injured y man. demostraron quiénes eran. And they showed who ¿Por qué they se were fueron? because they just left and went by. Pero el samaritano But the Samaritan, vio y se acercó más. he saw and then he came closer. Tuvo comunión con el herido. He had communion with that hurt man. Sintió el dolor de lo herido He felt the pain of his hurts y lo ayudó. and he helped him. Esa es la comunión. That is communion. Aunque en el anterior punto no me extendí, Even though I didn't extend in the first point, porque es muy amplia la doctrina because apostólica. apostolic doctrine it's a lot. Solamente hablé de dos distintivos I de la doctrina Only apostólica. spoke about two distinctives of the Pero apostolic este doctrine. punto But this point here Es importante. is very important. Es parte de la doctrina It's apostólica. part of the apostolic doctrine Tener comunión con el otro. to have communion with others En los cultos, in the services, en los grupos conexión, in the small groups, the connection groups, invitando a tu casa a comer una familia, inviting a family over to your home for yendo dinner, con otros a comer a un restaurante, going with others to eat out, acercándote con el otro y decirle, hermano, ¿cómo estás? getting close to your brother and asking him, how are you doing? ¿Qué pruebas has tenido? What difficulties are you having? Quiero orar por ti. I want to pray for you. Dime qué necesitas. Tell me, what do you need? ¿Cómo puedo ayudarte? How can I help you? Estoy dispuesto. I am willing. ¿Alguna vez se ha usted dispuesto de esa manera? Have you ever put yourself ¿Alguna in that vez point ha of ido being con el willing hermano, to go to your brother, el más tímido, the one that is al que nadie le hace that caso, is shy, the one that nobody goes and al que speaks todos to, ignoran, the one that everyone ignores, al que aparentemente no vale la pena acercarse? the one that apparently why get Jesús close to dijo him? que cuando invites a comer a alguien, invita a comer a alguien que no te pueda devolver el favor. Jesus said, when you invite someone for dinner, invite those that can't favor you back. Comunión, hermanos. Communion, brethren, Comunión es una palabra poderosa. is a powerful word. En el griego es koinonía. In Greek, it's koinonia. Si hay un espíritu antisocial, lo tenemos que reprender. If there is an antisocial spirit among us, we need to reprehend it.
Diga amén. Say amen to this. Tenemos que acercarnos al otro. We need to get closer to one another. Tenemos que conocer al otro. We need to get to know our brother. Y hay una gran satisfacción. And there is a great satisfaction out of this. La iglesia comían juntos con alegría y sencillez de corazón. The church would eat together with humbleness Esa es of una de heart. las maneras This is one of the en las que ways tenían comunión, in which they had communion, que comían juntos. that they ate together. ¿A cuántos ha invitado a su casa? How many of you have invited ¿Con some cuántos ha to partido el eat pan? and shared your food with? ¿A cuántos conoce de su iglesia? How many do you really know from your church? ¿A cuántos realmente, por cuántos usted está orando realmente porque los sabe sus necesidades? For how many members of the church are you praying Somos, for a because you veces know their somos needs? verdaderos desconocidos en la iglesia. Sometimes we are truly strangers among the Pero church. cuando te acercas, But when you get close, cuando te interesas, when you are interested, empiezas a entender al otro. you start to understand your Aún a tu brother. pastor lo puedes llegar a entender. You can even get to understand Si your te pastor interesas. if you have El interest. pastor no necesita nada. Oh, the pastor doesn't Él need está muy anything. bien. He's doing Está very bien well. parado. He's well standing. No, acércate. No, get close. Conóceme. Get to know me. Yo te quiero conocer. I want to know you. Algunos no quieren que los conozca el pastor. Some don't want the pastor to know them. Dicen, no, que no me They're like, conozca. oh, he better not get to know me. Pero necesitamos comunión. But we need communion. Una de las cosas que a mí One of the me things incomoda that make me uncomfortable cuando tenemos algún convivio when we have a fellowship. es que dos cosas me incomodan. Two things bother me. Que los hermanos se sienten junto con con los que comen siempre, That con su propia familia, brothers or sisters con sit sus together propios camaradas, with amigos. their own friends or their own family, which whom they always sit with. En vez to de eat. decir, voy a sentarme con aquel que no he conocido, Instead of saying, oh, I'm going to sit today with this person Voy that a I don't know. comer con aquel casi no lo conozco, ahí me voy a sentar. I'm going to sit down and eat No. with this person that I don't know. Con mi esposa me voy a No, sentar. I'm going to sit down with Con my mis hijos me voy a husband, with my sentar. wife, with my children. No. No. Siéntate con alguien diferente, Sit with someone al que different. menos conoces. The one that you know the least. Y no busques que te busquen, no esperes que te busquen a ti, tú búscalos a ellos. And don't wait for everyone to chase you and look for you. You go after people. Otra cosa que me incomoda Another thing that es que really muchos nomás bothers me comen y rápido se quieren ir. is that some just eat and then they want to leave. Porque como diciendo, no me quedo porque luego me va a tocar ayudar a limpiar aquí. Like saying, I'm going to eat fast and I'm going to leave because then they're going to put me to pick up. Como que le están sacando al aseo, Like they don't want to be part of the cleaning. pero están dando un mal testimonio. But they're giving a bad Están como testimony. diciendo, no me interesa mucho conocer a estos hermanos. They're saying, I don't really care about getting to know Pero my cuando brothers hay hermanos and que se sisters. extienden y se quedan ahí, But when there's brothers or sisters that stay platican. there and talk and they extend y and they algunos hasta les chat. tenemos que decir, ya vámonos, And ya vamos a some cerrar el templo. we have to say, we need to leave. Eso es because we need-" bonito, That is nice. eso es comunión. That is communion. ¿A cuánto le gusta la comunión? How many of you like ¿A cuánto le communion? gusta platicar con los demás How hermanos? many of you like to talk with your brethren? Con su familia siempre platica. You always talk with your family. Eso espero. I hope so. Pero si no, But if not, empiece por abrirse a los demás. start by opening up to others. Qué hermoso que usted empiece a abrirse. It is a beautiful thing to Y open up. diga, hermano, te quiero contar un poco de mi vida. And to tell your brother, I want to tell you a little ¿Qué bit le about parece my si hoy life. practicamos esto? How about if we practice Te quiero this contar un poco de today? mi vida. I want to talk to you today about a little bit more about En my, unos grupos my life. conexión In some connection que yo groups estaba dirigiendo, that I was directing, les dije, guiding, cada vez que empecemos el grupo, each time that we start our group, uno de ustedes nos va a contar un poco de su historia. one of you are going to tell us each time Lo about más your story. sobresaliente. The most desde que eran relevant thing, niños. since you were children, Tienen 10 minutos. you have 10 minutes. Me dice que les di hasta menos, pero I think I give them less.
tienen ese tiempo para contarnos sus cosas tristes, sus cosas alegres, las cosas que más le impactaron. You have time to tell us about the sad things, the nice things, and the things that impacted you the No most. se me olvida que algunos lloraron. I can't forget that some even Y cried. no se me olvida que algunos contaron cosas que yo desconocía And some spoke up and said things that I y didn't que know. impactaron mi And vida. that impacted my life. Hay una compasión que se mueve cuando empiezas a conocer al otro. There's a compassion that starts to move among us when you share. Hay algo que nos une. Because there's something that unites us. Las neuronas espejo nos hace sentir compasión. The image or the mirror neurons makes us feel Cuando conoces compassion. la historia. When you know the story. Todos tenemos una historia. We all have a story. Pero ¿cuántos conocen tu historia? But how many know your story? ¿Cuántos contigo han llorado How many have cried with you al recordar tu historia? when they remember your story? ¿Cuántos contigo han reído How many have laughed al with you contarles su historia? when you share your story? Porque hay cosas también chistosas de nuestra Because there are historia. also funny things about our stories. ¿No creen que hay cosas Don't you chistosas? think there are funny things about us? Yo les contaba a mi familia que una vez iba corriendo yo en chores cuando era joven, me sentí atleta. When I was young, I was running and I felt like an athlete. I was wearing Fui a my shorts predicar and I a was una- running. I was going to preach. Yo estaba encargado de una misión en que se iba en lancha a esa misión. I had to take a boat to go to Y that los mission hermanos that I was vivían- in charge of. Los hermanos vivían por la ribera de un río, And the brethren lived by the side of a river Casas de Palapa, in un lugar muy hermoso. special and beautiful homes, a beautiful place. Y yo dije, mañana voy a madrugar, me voy temprano a correr. And I said, Desde "Tomorrow- arriba por la ribera del río hasta la playa. I'm going to go early and I'm going to go run in the morning and through all the side of the river. Yo iba como muy atleta corriendo, I was running like an athlete hasta con un paso muy with atlético. with a very athletic pace. Pero por ir yo de muy salsa, But because I was showing off, no me fijé que unas raíces de una higuera I estaban didn't see sobresalientes some thick roots that were coming out. y le pegué con la punta del tenis. And de I un hit pie, them. I kicked it with y the por allá point cayó of el my shoe. atleta. And the athlete flew and fell all the way Yo far. sabía que alguien me podía estar viendo, And I knew someone probably had así seen que me. no volteé para ningún lado. So I didn't turn anywhere. Me levanté como resorte I just came back up y me iba riendo de mí mismo. and I was just laughing at myself. Dije eso por irme creyendo muy atleta. That's because you were thinking you were Pero hay all this cosas and muy that. divertidas que no conocen los demás. But there are very funny things Hazlo that others don't know. reír Make them A laugh. los demás. To make others laugh. Hazlos reír y hazlos llorar con tu historia. Make them laugh and make them cry with your Yo creo que story. ahí se cumpliría el verso que dice llorar con los que lloran y reír con los que ríen. I think we would accomplish that verse where it says, cry with those who cry and laugh with Hay those who laugh. cosas tan hermosas y There are cosas tan tristes en Such nuestra historia. beautiful and sad things in our stories. Pero cuando las compartimos nos unimos. But when we share them, we become one. Eso hacía la iglesia. That's what the church did. Pero ahora no tenemos tiempo. But nowadays, Andamos a la corre y we corre. don't have time. We're rushing and running everywhere. Somos gente de muchas cosas. We are people of a lot to do. Queremos que se acabe rápido el culto. We want the service to be Que over se acabe soon. rápido la alabanza. We want the Y algunos ni se despide el culto y ya van allá. some don't even say bye and they're gone. No se esperan a platicar un poco. They don't wait to chat a little bit. Si usted es, arrepiéntase. If you're like that, repent. Si usted Change dice, lo your estoy way of diciendo, thinking. si usted dice, lo está diciendo por mí, sí, lo estoy diciendo por usted. And if you're saying to yourself, he's saying it because of me, yes, I am saying it because Porque of you. usted se va muy Because antes de que se You acabe el leave culto. before we finish. No se queda a conocer a los demás. You don't stay to get to know one another. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Entonces la comunión unos con otros. So communion with one Eso es another. parte de la cultura de la iglesia. That is part of the
Necesitamos culture una of the iglesia church. así. We need a church like this. Una iglesia donde todos seamos amigos. A church where we all get to know one another Donde and todos nos be la llevemos friends. bien. And when we fellowship, Donde nos gusta estar con el otro. where we like to share with one another. Hay veces que uno si ve, uno está preocupado por el tiempo. Sometimes, you know, we're worried about time. Y si ve que alguien está queriéndose ir, And if we see someone desperate because they're in a pues rush, uno no platica mucho well, we can't talk much. y no ahonda mucho. And you can't go deep. Pero cuando alguien se da el tiempo, But when someone takes the time, cuando alguien dice estoy aquí, when someone says, "Here I am. pasemos un buen tiempo. Let's chat. Let's have a moment Platiquemos. and let's talk." Y cuando pasa eso, When that happens, pasa algo milagroso. a miracle happens. Empiezas a abrir tu You corazón start to open up your heart y empiezas a sanar, and you start to heal. empiezas a descansar. You start to rest. Muchos de ustedes no necesitan pastillas para dormir, Many of you don't need pills to ni necesitan sleep ir a un psicólogo, and don't need to go to necesitan psychologist. convivir solamente You just need to share compartir with con one los another, demás. share with the other. y verán qué hermoso es eso. And you'll see that that's a very special Hechos thing. 2:42 dice y perseveraron en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Acts 2:42 says, "And they devoted themselves to the apostles' teachings La and comunión the unos con fellowship, otros. the fellowship with one another." Tercero, The third thing. otra cualidad de la iglesia llena del Espíritu Santo, Another quality of a church filled with the Holy la Spirit. adoración gozosa y reverente. Joyful and reverent worship. La adoración Worship, gozosa a joyful y worship reverente. and reverent. Dice Hechos 2:42 al final, dice que perseveraban en el partimiento del pan y en las oraciones. At the end of verse 42, it says, "And they would devote themselves to the breaking of bread and the prayers." Eso de en el partimiento del pan This of the es breaking of la bread, comunión, this is the la communion. Santa Cena, It's like la the cena del Señor. Holy Supper, the supper Como of the acto Lord. de adoración es la coronación de la alabanza, de la adoración. This is like the cherry on top, the crown of worship. El partimiento del pan, la break cena the bread. del Señor The- es la culminación o a donde llega el acto de adorar. The breaking of bread is like the best or to reach the top of what worship means. Porque estás adorando a lo máximo a tu Salvador, Because you are worshiping aquel que murió por ti, your Savior to the max, the one who aquel died que for sangró you, por ti, the one who shared and aquel que overpoured his fue blood, herido por ti, him who was hurt for you, aquel que tomó tu lugar the por one ti, that took your aquel place, que fue clavado por ti. the one that was, Y ese es el acto sumo de la adoración. that is the max way of Y worshiping las oraciones and prayers. son parte de la adoración. These are part El of que worship. ora, adora. Because he who Y el que no ora, prays no adora. worships. And the one that doesn't pray doesn't worship either. Alguien que es bueno para adorar es porque ora. Someone that is good to worship is because he is Pero el good que no to ora, pray. But if you don't pray, ¿Qué adoración puede hacer? what kind of worship can La you give? adoración depende de la oración. Because worship depends of Por eso prayer. creo que la iglesia primitiva That's why I think that the first era una church iglesia que adoraba was a poderosamente. church that could worship in a powerful No way. dice en la oración, It doesn't say in prayer. dice en las It oraciones. says not in prayer, but in prayers. Yo lo reto I challenge que you le aumente a su oración, to step up in your que prayer, crezca su oración. to grow in your Y prayer. verá cómo usted va a crecer como adorador. And you'll see how you will grow as a worshiper. Métale candela, como dicen, a la oración. Put fire into Métale it, to your fuego. prayer. Métale fuego. Put fire into se your sienta prayer. That you may Que usted feel está entregado en la that you are oración. really giving it Y all usted va a in aumentar your la adoración. prayer. And you will also Su adoración go va a up ser in your worship. poderosa. Your worship will be a Dígame. powerful one. Say amen. Diga, bueno, Hechos capítulo 2, verso 46
al 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y luego dice, alabando a Dios. Verse 46 and 47, and day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. Alabando a Dios, diga alabando a Dios. Say, praising God. Algo que la iglesia llena del Espíritu Santo hace es alabar a Dios. Something that a church filled with the Holy Spirit does is to praise Y God. cuando la iglesia alaba a Dios, And when the church praises suceden God, cosas powerful maravillosas. things, marvelous things happen. Poder when the de Dios se church manifiesta. praises. The power of God Los is enfermos manifested. sanan. The sick are healed. Hay una palabra ungida. There is an anointed Hay un word. mover ungido. There is an anointed movement. Los demonios salen. And all the demons El flee. arrepentimiento llega. Repentance La comes. conversión se realiza. Conversion happens. Porque hay gente alabando a Dios. Because there's people praising Esta God. iglesia es una iglesia que sabe alabar a Dios. This is a church that knows Es una how to iglesia que praise cuando God. alaba se siente el poder de Dios. It's a church that when it praises, Es una iglesia the que no power se of God is conforma. felt. And a church that is not conformed. Amén. Amen. Lucas 24:53. Lucas 24:53. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Luke 24:53, and were continually in the temple blessing God. Otra vez. Y estaban siempre en el templo. No dice que estaban siempre en sus casas viendo Netflix. Dice que estaban en el templo siempre. Estaban haciendo, alabando y bendiciendo a Dios. It says that they were continually in the temple blessing God. It doesn't say that they were continually at home watching TV or Netflix. It says that they were continually in the temple blessing Mire, God. nosotros venimos aquí el miércoles a orar. Listen, we come here on Wednesdays to pray. Ustedes no vienen 2 días a la semana al templo. Algunos no vienen. Some of you don't come these 2 days. Algunos no vienen el miércoles. Some don't come on Pero Wednesdays. algunos de ustedes vienen a los 2. But some of you come to both. Pero ellos iban todos los días. But they went every day. Y les voy a decir que hay iglesias en Latinoamérica que todos los días abren el templo. Let me tell you, in Y todos America, los días hay oración. Latin America, there are Todos los churches días hay alabanza. Todos los días hay predicación. that open up every day, and there are services, there is singing, there is praising, there are prayers every day. De hecho, hay iglesias que 24 horas está abierta. In fact, there are churches that are open 24/7. Pero nosotros tenemos 2 días para But venir al templo. we have 2 days to Que come no to church. podamos. And that we're not able to do that. Podemos venir, ¿verdad que sí? We can come. Claro, Yes. y venir con todo. And to come and give it all. Yo los felicito porque hoy sentí que venían con todo. Hoy me impactaron. Dije, ¿qué pasó hoy? I congratulate you because I saw that some came today with all. Dije, llegaron con todo And ahora. I said they came to give it all Antes today. de que comenzara el Before pastor Irán, el culto ya estaban The unos service alabando started. al Some Señor. were praising God already. Gloria a Dios, así Glory debe to ser. God. That's how it should be. El culto no me lo empiezan, yo lo empiezo. The service, they don't start for me. Dígame. I start serving. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Alabando a Dios. And blessing God. Cuarto, The fourth one. el ministerio según necesidades. There is ministry according to needs. Este es un punto bien interesante, This is- bien poderoso. A very interesting and powerful point. Mire lo que dice. Listen to what it says Esto es here. uno de los textos más retadores para usted y para mí. This is one of the most challenging verses for you and for me. Verso 44 y 45. Verse 44 and Hechos capítulo 45 2. of Acts 2. Hechos capítulo 2 dice, Acts. verso 44, 45, dice, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Estaban cómo? Al diablo no le gusta eso. Al diablo le gusta que usted piense que usted puede ser cristiano
sin venir a la iglesia, sin congregarse. They were all together, and the devil likes for you to believe that you can be somewhere else without congregating and still be a believer. Y luego dice, y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Diga, tenían en común todas las They cosas. had all things in common. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. What is yours is mine, and what is mine is yours. Está retador eso, ¿ah? Wow, that's challenging. Retador. That's challenging. Y vendían sus propiedades y sus bienes. And they were selling their possessions and belongings. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. And distributing the proceeds to all as any had need. No quiere decir que vendían todo lo que tenían, This doesn't mean they sold all that they had. pero algunos que tenían más que otros, But some that had extra, a little bit more than decir, others. algunos tenían 3 casas. For say, some had 3 houses. Dijeron, ¿yo para qué quiero 3 casas? And then he said, I don't need 3 Con una es houses. suficiente. I just need 1. Vendo las otras 2 I sell the other 2, y con eso que salga de ahí, and from the proceeds of que that se ayude a los sale, más necesitados, let's help the ones that are needy the most. que se ayude a los más pobres, porque había hermanos muy pobres. Because there were brethren that were poor. Yo estoy viviendo, decían, ¿cómo es posible que yo tenga 3 casas y uno de mis hermanos no tenga ni dónde acostarse? Because to their understanding, they feel the need of their brothers, and they said, it's not possible for me to have 3 homes, which I don't need, and I have my brother that doesn't even have a bed to lay his head on. Tenían compasión. They had compassion. Esto es uno de los versículos más retadores, This is one of the most challenging que verses casi no los leemos. that we don't read. O si lo barely leemos, los read. queremos leer de Or we carrerita. just read it and go by fast. Ay, dices, ay, I eso don't want to read that. está tremendo. That's tremendous. ¿Por qué? Porque Why? nos hace falta mucho amor. Because we lack a lot of love. Porque vivimos vidas muy egoístas. Because we live selfish lives. Vivimos nada más para suplir nuestras propias We necesidades. live just to supply our Y needs. el otro que hay que le haga como pueda. And my brother, my sister, I don't care how he manages, Pero es tiempo but it's time de que nos arrepintamos. for us to repent. Tenemos que hacerlo. We need to do it. Hay hermanos que están muy necesitados There are brothers that are in great need, y necesitamos ser generosos. and we need to be generous. Necesitamos liberarnos del egoísmo. We need to free up of selfishness. Entonces, si hay finanzas, podemos suplir las necesidades de los que menos tienen, Because when there is finances, we can meet the needs of those that need de more. los que pasan por un problema. Those that go through a problem or trouble. Miren, hay hermanos que han estado enfermos, There are brethren that have been que no han sick, podido trabajar. that haven't been able to work. Y uno de ellos es el hermano José. And one of them is our Él lo brother operaron del Jose. corazón. He had a surgery Tiene of his heart. mucho tiempo sin trabajar. He's been without work for a while. Pero ¿cómo vas a ver su necesidad si ni siquiera lo visitas? But how are you going to get to know his need if you don't Platicas even con él. visit him? You don't talk to him. Y han tenido gastos económicos. And they've had economic expenses. ¿Y cómo lo vamos a ayudar? And how are we going to help? Pues solamente liberándonos del egoísmo, Only when we free up of selfishness. solamente pensando en su necesidad, Only thinking in his need. poniéndonos en sus zapatos. And putting ourselves in his Que place. tú fueras el que está en su situación, Like as you are in his tiempo sin situation. trabajar y con los biles. Time without job and with bills. ¿Alguna vez a usted le ha pasado algo así? Have you ever gone through a Estar similar sin poder situation? trabajar To not being y con la able to presión work económica. and with the economic pressure on top. Pero la iglesia primitiva no pasaba eso. But the first church didn't Si go through alguien se this. enfermaba, Because if someone was sick, no se preocupaban, they didn't worry. porque decían, aquí estamos, hermano, Because they would say, te here we vamos a are. ayudar. We're going to help No you. te preocupes. Don't worry about that. ¿Cuántos dicen, voy a ser más sensible? How many of you say, I'm going to be more sensible? Los hermanos, la hermana Trini me decía que el lugar más triste es el hospital.
Our sister Trini Hay told gente me que no that lo visita a nadie. the place that is very saddest the most is the hospital because nobody visits some of them there La gente no tiene tiempo. because people don't have time. No tienes tiempo. You don't have time. Nadie tiene tiempo Nobody has time para visitar a un enfermo to visit a sick o person visitar a alguien que operaron. or to visit someone that went through surgery. Tenemos muchas cosas que hacer, Because ¿verdad? we have a long to-do list, right? Pero ¿qué es más importante? But what is important the most? Jesús dijo que visitar a los enfermos, Jesus said to visit the sick, ayudar a las viudas, a los pobres, to help a los the huérfanos. widows, the orphans. Me gocé ayer que me platicaba el hermano José que fueron a orar a un asilo de ancianos. I was rejoicing yesterday when Brother Jose Le told me digo, esa that es they una went to bendición. elderly Ir con los home ancianos. to go and pray for them, to go with the elderly. Un día vas a ser anciano Because one day you will be an y te vas a elderly sentir muy solo. and you will feel lonely. Vale más que empecemos a sembrar. You better start to seed now. Necesitamos ministerios de compasión, We need ministries of compassion, ministerios de visitación ministries of a los visitation enfermos, to the sick, a los hospitales, to the a las hospitals, cárceles, to the jails, a los asilos de ancianos, a los to orfanatos. the elderly homes, to the orphanages. Necesitamos ministerios We para need suplir las ministries to necesidades. supply. Y necesitamos que needs. sea fiel con sus diezmos y ofrendas. And we need you to be faithful with your offerings Para and your que haya giving, no your solo para tithes, pagar la renta del so that local, there's not just enough for paying the bills of sino the para rent, que haya suficiente si hay un necesitado poderlo ayudar. but enough if there is a need to be able to help out. Ojalá que hoy Dios lo toque y diga, se acerque al hermano José y le diga, hermano José, yo quiero orar por ti, pero también te quiero bendecir. I hope that someone is touched today and gets close to our brother Jose and says, brother, I want to pray for you, but I also want to help La you out. iglesia llena del Espíritu financially. Santo tenía esa característica. The church, a church filled with the Holy Spirit has this ¿Saben quality. por qué? You want to know why? Porque ellos decían, Because they el would mundo say, nos desprecia, the world nos odia, hates us. no nos quiere. They don't value us. They don't love us. ¿Cómo va a ser posible que yo voy a dejar que mi hermano sufra? And it's not possible for me to allow my brother to suffer. ¿Usted va a Or dejar you. que su hermano sufra? Are you going to allow your brother ¿Va a to dejar a su suffer? hermano solo? You're going to leave your brother alone? ¿Lo va a dejar que pase por el valle de la sombra de la muerte solo? And you're going to allow him to go No, through the decían los path of hermanos. darkness and death alone? En la iglesia es mi familia. No, the brethren would say, church is my Y family. de mi parte, no dejaré que mi hermano sufra solo. And I will not allow my brother to suffer on his own. Pero a veces no viene el hermano, But sometimes our brother doesn't show up. nadie lo busca, nadie le llama. Nobody calls him, nobody seeks for him. Esperan que solo el pastor busque a las ovejas. They just wait for the pastor to go after all the sheep. ¿Qué le dijo Dios a Caín? What did God tell Cain? ¿Qué le preguntó? What did he ask him? ¿Dónde está tu hermano? Where is your brother? ¿Dónde está tu hermano? Where is your brother? Esa es la pregunta del ministerio. This is the question of the ministry. ¿Dónde está tu hermano? Where is your brother? ¿Sabes dónde está? Do you know where he's ¿Sabes at? lo que le pasa? Do you know what he's going ¿Sabes lo through? que él está Do you sufriendo? know what he's ¿Sabes suffering? lo que él necesita? Do you know his Y needs? si sabes, And if you know, ¿por qué no suple su necesidad? why don't you meet his needs? Se los dejo ahí. I leave it there for La you. quinta característica y última, The fifth quality and the last one. la evangelización continua. Continuous evangelization. La evangelización continua. Continuous evangelization. Ellos eran buenos, They were good. buenos, They were good. buenos They were para good compartir la palabra. to share the word. No les tenían que decir. They didn't have to tell them. Ellos eran como la samaritana que fue a predicarle a su pueblo. They were like the Samaritan woman that went to her
town to her people and Predicaban preached. tanto They preached so much que mire lo que dice la escritura en el Hechos 2:47. that listen to what Acts 2:47 says. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. ¿Por qué? Why? Porque había gente que todos los días estaba evangelizando. Because there were people that were evangelizing day by day. Y todos los días el Señor estaba salvando. And the Lord was saving every day, every Porque el day. Señor salva a los que evangelizamos. Because the Lord saves those who we preach to. Porque ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Because how will they believe in him whom they haven't heard of? ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Dijo el And how will apóstol. they call out to the one that they don't know, ¿Y said the cómo apostle? creerán And how will they believe si nadie les predica? if no one preaches to them? ¿Cómo Dios va a salvar al perdido si no le predicamos? How is God going to save the lost if we don't preach to ¿A them? cuánto les está predicando? To how many are you preaching to? ¿Cuánto tiempo tiene que fue la última vez que le What was predicó a alguien? the last time you preached to someone? ¿A cuántos está tratando de alcanzar con oraciones, ayunos y prédica? To how many are you trying to reach with your preaching, with your prayers? ¿Por cuántos está llorando ante Dios porque sean salvos? For how many are you crying for them to be saved? Eso dice mucho This says a lot de cuánto le importa a usted la causa de Cristo. of how much you are interested in Christ. Hay un canto muy cause. antiguo que dice, There's an hubiera old quien, song that says, y se llama hubiera quien. if there was someone, Dice, hubiera quien that's the name. experimentara el dolor de aquel. If there was some that experienced the pain of that one, Hablando de Cristo en la cruz. talking about Jesus on the cross, Hubiera entonces quien Then luchara por la cruz. there would be someone to fight for the cross. Cuando no predicamos, When we don't preach, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no es muy importante. we're saying that the sacrifice of Christ is not that important. Pero si es importante el sacrificio de Cristo, But if Christ's sacrifice is important, todos los días, every day, de alguna manera la iglesia debe estar predicando. one way or the other, the church should be preaching. No se oyeron amén. I didn't hear amens. Todos los días, Every Iglesia day. Conexión Connection debe Church estar predicando. should be preaching Todos los días. every day. ¿Por qué? Porque unos predican el lunes, otros el martes, otros el miércoles, otros el jueves. Pero todos los días alguien y de alguna manera está predicando. Why? Because every day, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, someone is preaching every day of the week. Hechos 5:42. Acts ¿Cuántos se saben ese 5:42. texto? How many of you know this verse? Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Todos los días. Every day, En el templo in the y por temple las casas and in the home. no cesaban de enseñar y predicar a They Jesucristo. didn't stop teaching and preaching. Yo creo que no se necesita mucho tiempo ni siquiera salir en carro a buscar a las almas. I don't think you need much time, not even to get into your car to go to preach Nomás salga de su casa to a soul. Just Visite sus leave your home vecinos. and visit your neighbor y dígales, and tell them, buenas tardes, good afternoon. mi nombre es Francisco Romero. My name is Francisco Romero. Mire que estoy orando a Dios Listen, I am praying to God por ustedes for you, y quisiera conocerlos. and I would like to get to know you. Quiero saber qué necesidades tienen I'd like to know what needs you para have, orar por to pray ustedes. for you. Y con eso es suficiente para que empiece el evangelismo. And that's enough for evangelizing to start. Antonio es uno de ellos que practica eso. Anthony, our brother Antonio, is one of the ones that practices this. Esa sencilla petición. This is a Quiero saber qué simple necesidades tiene para orar por ellos. question. What needs do you have to pray for you? Sea atrevido, Be willing. sea Be valiente, brave. no sea cobarde, Don't be a no coward. le tenga miedo, Don't be afraid. no lo matan. They
won't kill Y you. si lo matan por eso, And if they kill you for that, pues se va a encontrar con Cristo. well, you'll find Christ. Es hermoso el evangelismo. Evangelism is a precious Lo hace thing. usted de carácter. It builds up your character. ¿Sabe usted? You know, Si usted va a evangelizar, if you go to y lo evangelize rechazan, and they reject you, usted está creciendo, you're growing. usted está aprendiendo, You're learning. usted está sufriendo por la causa You're de Cristo. suffering for Christ's cause. Mire, aquí no nos matan por predicar a Cristo. Hey, listen, they don't kill us here for Hay preaching países Christ. donde los matan por There predicar are a Cristo. countries where they are killing them Y for preaching así Christ. están predicando a And Cristo. they still do it. Lea la historia cristiana y va a encontrar muchos mártires que murieron por predicar a Cristo. Read the history of Christianity and you find a lot of martyrs that died because of the cause of Christ. ¿Por qué no predicamos? Why don't we preach? ¿No tenemos tiempo? We don't have time. ¿Por qué no predicamos? Why don't we preach? ¿Tenemos miedo? Are we afraid? ¿Somos cobardes? Are we cowards? ¿Por qué no predicamos? Why don't we preach? ¿Por qué no predico? Why don't I preach? ¿Qué es lo que me detiene? What's stopping me? ¿Necesito algo que vencer? Do I need to overcome something? ¿Miedo? ¿Ignorancia? Ignorance? Am I afraid? ¿Vergüenza? Shame? Lo que sea. Tenemos que salir. Whatever it is, we need to go out. Dígame. Say amen. Diga, yo tengo que salir. Say, I need to go out. La iglesia llena del Espíritu Santo A church filled of the Holy Spirit. todos los días Every day. en el templo y por las In the casas temple and in the home. no cesaban. They didn't stop teaching. No cesaban. They didn't stop. No They cesaban. didn't stop ¿De qué? of doing De what? enseñar y predicar a Of Jesucristo. teaching. Hechos para cerrar, Jesus Marcos Christ. 16:20 dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Mark 16:20, and they went out and preached everywhere while the Lord worked with them and confirmed the message by accompanying signs. Memorices este texto, Hechos Memorize this verse, 16:20. Acts 16:20. Métalo en su corazón Put it in your heart y diga, yo quiero eso and también. say, I want this for me. Sí, Yes, yo voy a salir. I'm going to go out. Diga, yo voy a salir Say, I'm going to go out de mi casa. of my home. Voy a salir con mis vecinos. I'm going to go out and visit my neighbors. Voy a arriesgarme. I'm going to take the risk Soy valiente. because I am courageous. Me van a rechazar, no importa. They might reject me, it doesn't matter. Se van a enojar algunos. Some may even get mad. Y yo sé quién se va a enojar principalmente. And I know mainly who will get El mad. diablo se va a enojar. The devil Pero no will importa. be mad, but it doesn't matter. Porque el Señor me va a ayudar. Because the Lord will help Y Él va a confirmar and la he will palabra confirm the word que that voy I a speak, predicar. that I'm going to preach. Gloria a Dios. Glory to God. Si queremos ser una iglesia llena del Espíritu If we Santo, want to be a church filled with the Holy necesitamos Spirit, todos los días we need every day predicar to preach y enseñar and to teach a Jesucristo. Jesus Christ. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Yo creo que hay mover poderoso en la I believe evangelización. that there is a powerful movement in, ¿Para in qué queremos evangelism. poder? Why do we want power Si no predicamos, if we don't preach? para estar nada más sentados no se necesita poder. To be just Ya in your tiene mucho seat, poder sitting para down, eso. you don't need power. You have the power you need to be Usted in your necesita chair. poder para salir a You evangelizar. need power to go out and preach. Diga amén. Say amen. Póngase de pie. Please stand up. Si el Señor le habló, If the Lord spoke to you, acérquese. come close. Venga al altar. Come to the altar. Y yo quiero que el Señor le ministre. And I want the Lord to minister to you.